میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے۔ 1 person is equal to 1000 of feelings۔ محبوب۔ محبوب کون ہے؟ محبوب کیا ہے؟ محبوب مطلب وہ واحد شخص جس سے 2 گھڑی بات ہو جائے تو تھکن دور ہو جائے، ہارن مسکرانے لگے، بے چینی دور ہو جائے، مکمل سکون آ جائے، دکھوں سے صدیوں تک واسطہ نہ پڑے، غم کے جھاکڑ کبھی دھڑکن کو نہ لگے، 2 لمحے 2 صدیوں پہ بھاری ہو جائیں۔ لیکن اگر محبوب سکون کا باعث نہیں ہے تمہارے لیے تو پھر یا تو محب نہیں یا وہ محبوب نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ولید نے بھی اختیار پوچھا تھا۔ سلطان اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ یہ فروری کی صبح میں سے ایک صبح تھی، سردی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن تھی۔ وہ دونوں اس وقت آفس میں کھڑے تھے۔ ولید کو اس کی بات سن کے شوق لگا تھا۔ اپنی جانوں پہ کھیل کے ہم نے اسے پکڑا تھا اور آپ باپ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں۔ سلطان 2 گھڑی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چل کے اس کے پاس آیا۔ نظروں کا ارتکاز اب بھی اس کا چہرہ تھا جن میں لا علمی تھی، معصومیت تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ آہستہ سے بولا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو یا خود کو زیادہ سمجھدار؟ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا لیکن ولید کو تو اچھا خاصا طنز لگا تھا۔ آج سے پہلے سلطان نے کبھی بھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ پل بھر کے لیے وہ اس کا لہجہ سمجھ نہیں پایا لیکن اس نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا اور آہستہ سے بولا، اوکے سر ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کہہ کے وہ باہر کی طرف لپکا۔ جب سلطان نے اسے دوبارہ پکارا، ولید کے قدم یکدم رکے۔ سیاہ موتی کا راز کھل چکا ہے، اسے کہنا اپنی مالکن سے کہہ دے۔ اس نے سر اس بات میں ہی لایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا۔ کار کو پارک کر کے وہ سلطان کے آفس تک جا رہا تھا۔ کار کی پارکنگ روڈ کے بائیں طرف کی تھی جبکہ اس کا آفس دائیں طرف تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، لیکن کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ معافی تو میں نہیں مانگوں گا، لیکن غلطی تو ہو گئی ہے، مگر معافی مانگ کر نہیں۔ اس کے قدم آہستہ سے بڑھے تھے، لیکن ہرٹ تو وہ میری وجہ سے ہوئی، مگر پھر بھی اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جبریل جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو، اسے نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ گاڑیوں کی، نہ سڑک کے کنارے کھڑے غبارے والے کی، نہ کسی روتے بچے کی، نہ کسی جھگڑے کی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن ہو کے روڈ کراس کر رہا تھا۔ وہ ایک روڈ کراس کر کے دوسرے تک آیا، پھر آہستہ سے قدم رکھ کے وہ سلطان کے آفس تک بڑھا۔ وہ قریب ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ٹرک آیا۔ اسے کئی بار ہارن بجایا لیکن شاید اسے سنائی نہیں دیا۔ اس سے پہلے وہ ٹرک آ کے جبریل کو کچل دیتا، کسی نے اسے دوسری طرف سے دھکا دیا اور وہ بازی کھا کے نیچے گرا۔ یقیناً اس سے بھی چوٹ آئی تھی اور وہ ایک دم بھوکلایا اور ہوش میں آیا۔ اس نے اٹھ کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فوراً سے پہلے بھاگا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم؟ تسبیہ نے اسے چیر پاڑ دینے والی نظروں سے دیکھا۔ زیادہ چوٹ نہیں تھی لیکن رگڑے زیادہ لگ چکی تھی، کوہنی بھی چھل چکی تھی اور ماتھے پر بھی ایک خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہوئے تھے لیکن اگلے ہی لمحے معاملہ شدید نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کا رش کم ہو گیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جبریل نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بڑے آرام میں ہوں، بڑا سکون ہے۔ جبریل نے اس کی زبان دیکھی، پھر اگلے ہی لمحے وہ بولی، نظر نہیں آ رہا کیا؟ بائی دا وے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبریل نے پھر سے جاسوسی شروع کی۔ 1 منٹ، کہیں تم میرا پیچھا؟ ایکسکیوز می، تم کہیں کے ہیرو ہو؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں پیچھا کروں گی تمہارا؟ ایک تو تمہاری جان بچائی، الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میں یہاں سلطان سے ملنے آئی تھی۔ جبریل ایک دم خاموش ہوا اور اگلے ہی لمحے پھر بولا، کیوں؟ معلوم نہیں۔ اس سے کندھے اچکائے۔ چلو پھر، جبریل نے آہستہ سے کہا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، کہہ کے وہ اگلے ہی لمحے اٹھی اور آگے کی طرف بڑھی۔ جبریل نے سر جھٹکا اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک تو مدد کرو اور تھینک یو تو زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کچھ کہا؟ لفٹ میں کھڑے ہوتے ہی جبریل نے پوچھا، تمہیں کچھ سنائی دیا؟ جبریل نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اگلے ہی پر لفٹ رکی تو تسمیہ تنفن کرتی وہاں سے غائب ہوئی۔ یہ عورتوں کو سمجھنا میرے بس کی بات ہی نہیں۔ جبریل آہستہ سے بڑبڑایا اور دوبارہ سر جھٹک کے اس کے آفس میں قدم رکھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ سلطان نے دونوں سے پوچھا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں اور میرا دماغ بھی۔ اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ جبریل کا طنز واضح تھا۔ میرا دماغ تو بہت پہلے ٹھیک ہو چکا، البتہ جس کا خراب ہے اسے ٹھکانے پر لگانا مجھے آتا ہے۔ تسمیہ نہ جواب دے، یہ کیسے ممکن تھا؟ سلطان نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ اوکے ریلیکس، بیٹھو، میں کافی منگواتا ہوں۔ تسمیہ خاموشی سے بیٹھ گئی جبکہ جبریل کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ 2 منٹ کی جدوجہد کے بعد اسے مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ جبریل فرسٹ ایڈ باکس لے کے اس کے سامنے بیٹھا، روئی پہ دوا لگا کے منہ پھلا کر اس کے سامنے کیا۔
اور ڈاکٹر، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں، یہ سب اپنے ہاسپٹل میں کرنا۔ اور مس ہیکر، ڈاکٹر جہاں بھی ہوں ڈاکٹر ہی رہتا ہے اور یہ میرا فرض ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ تو ہیکر میڈم لگوانا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہا نا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سلطان کبھی تسمیہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی جبریل کو، پھر ذرا اونچی آواز سے بولا، ایکسکیوز می۔ دونوں نے ذرا رک کے اسے دیکھا، اس کا نام جبریل ہے اور اس کا نام تسمیہ۔ اسے دونوں کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہا، اور دوسری بات گائس، تمہیں یہاں بلایا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ تسمیہ اور جبریل دونوں سیدھے ہوئے، اس کی مرہم پٹی بھی ہو ہی گئی تھی، کافی اگلے ہی لمحے آ گئی تھی۔ سلطان دونوں کو لے کے ایک الگ کیبن میں گیا، جہاں وہ کبھی کبھار سلطان اور ولید سیکرٹ پلان کیا کرتے تھے، لیکن اس بار ولید نہیں تھا۔ سلطان اب سے کچھ غلط نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں اندر گئے، تسمیہ کا پہلے منہ کھلا، یہ واقعی کوئی جاسوسی یا انٹروگیشن کا ہی روم لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سلطان نے بولنا شروع کیا، ایک ایک بات وہ بولتا گیا اور وہ دونوں سنتے گئے۔ اس آپریشن کا نام کوڈ ایم ہے۔ ہم نے ایک پزل سالو کرنا ہے، ایک کوڈ ہو سکتا ہے، وہ ہماری منزل ہو سکتا ہے، وہ کوئی صرف ایک ہنٹ ہو سکتا ہے۔ تم ہیکر ہو نا؟ سلطان نے پوچھا۔ سب کچھ ہیک کرنا اس کا پسندیدہ کام ہے، جبریل ایک دم بولا۔ تسمیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جی، تمہارے یہاں بلانے کا مقصد ایک ہی ہے تسمیہ، کہ یہ سالو کرنے میں اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اس کے لیے تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی، یہی تو چاہتی ہے کہ جبریل دوبارہ بڑبڑایا۔ تسمیہ نے ضبط سے آنکھیں اور مٹھی دونوں بند کی، لیکن یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کے کان میں نہ جائے۔ یہ وہ احتیاط نہیں کر رہا تھا، نہ وارننگ دے رہا تھا، وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان ٹیبل سے ہٹ کے چل کے دونوں تک آیا جو صوفے پہ بیٹھے تھے۔ رقم تمہاری پسند کی اور کام میری پسند کا ہوگا، وہ ٹھنڈے سے لہجے میں بول کے دونوں کو بہت کچھ پاور کرا گیا۔ لیکن میری ایک کنڈیشن ہے، تسمیہ نے اگلے ہی پل کہا۔ جبریل نے مکمل گردن موڑ کے اسے دیکھا، ایک بار پھر اس کی نوز پھر اس کی آنکھوں کی زینت بنی۔ سلطان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ سلطان اور جبریل دونوں کے ماتھے پہ بیک وقت بل پڑے، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ اب کہ جبریل نے سوال کیا، فکر مت کرو، تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے، لیکن سر میں وقت آنے پر بتاؤں گی، بے فکر رہیں، آپ کی حیثیت کے مطابق ہی مانگوں گی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، اگر سبق چاہیے تو ٹھوکر لازم ہے، اور یقین کرے میرے پاس بہت سبق ہے۔ اگر سلطان آپ کو کچھ کرنا ہے یا کچھ پانا ہے تو بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کو کنویں کی تہہ تک جانا ہی ہوگا۔ سلطان نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا، پھر آہستہ سے مڑا۔ ایک کوڈ، ایک فارمولا اس نے لکھا جو اسے اس تصویر کے دائیں طرف کے کونے پر لکھا ملا تھا، جو شاید اس پر اس کی ماں نے لکھا تھا۔ وہ کوڈ لکھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بل تھے، سامنے دیکھتے ہوئے تسمیہ نے آنکھیں چھوٹی کر لی تھی۔ لکھنے کے بعد وہ آہستہ سے بولا، معلوم نہیں یہ کیا ہے، کوئی لاگرتھم، کوئی کوڈ، کوئی ہنٹ، کچھ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، لیکن ہمیں اسے سالو کرنا ہے ہر حال میں۔ تسمیہ کی گھوری جاری تھی، ہو سکتا ہے یہ لکھنے والا ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہو، یا ان لفظوں کے پیچھے ہنٹ ہی کچھ اور ہو۔ جو بھی ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور یوں سمجھ لو کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ سلطان آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں، رات تک اپڈیٹ دیتی ہوں۔ اوکے، سلطان نے سر اس بات میں ہلایا۔ جبریل بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم آخر کیا مانگنے والی ہو؟ تم سے مطلب اور کس سے مطلب ہے؟ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک دم رکی، میرے گھر تک بھی اگر میرے پیچھے آؤ گے میں تب بھی تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ ایسا بھی کیا ہے کر؟ ایک منٹ، کہیں تم بڑا ہاتھ تو نہیں مارنے والی؟ وہ زبردستی مسکرائی اور جیسے مسکراہٹ کھینچ کے کانوں تک لے گئی، پھر آہستہ سے بولی، اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گی ڈاکٹر۔ کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ اسے ہکا بکا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے، مجھے سلطان کو اس چلاک سے بچانا ہے۔ وہ چلاکیاں نہیں سمجھتا، مجھے ہی اب سب کو بچانا ہوگا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تسمیہ نے لمبا سانس لیا۔ تم اچھے ہو جبریل۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پریسا نے آہستہ سے پوچھا۔ اب تم نہیں جاؤ گی نا؟ ہر بار پوچھے جانے والا سوال پھر پوچھا گیا۔ ہر بار کی طرح پریسا مسکرائی تھی۔ دیکھو شیری، تم پہلے سے کتنی ٹھیک ہو گئی ہو، اپنے ماں باپ کا بتاؤ تاکہ انہیں تمہاری موجودگی کا بتایا جائے، وہ پریشان ہو گئے ہوں گے نا؟ پریسا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے اور اس کی لمس نے اسے جیسے نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ کافی ٹھیک ہو گئی تھی، صحت بھی اچھی ہو گئی تھی، سرد پن بھی ایسا سے مٹتا جا رہا تھا، اور پریسا چاہتی تھی کہ وہ اپنی اصل جگہ پہ لوٹ جائے، لیکن کاش وہ اس کی اصل جگہ کبھی جان ہی نہ پائے۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے بال ماتھے سے ہٹا رہی تھی۔
अमीषा ने आंखें भर के उसे देखा। परिसा का दिल एकदम जोर से धड़का। कुछ ही दिनों में वो उसके साथ एक अजीब से अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन वो भी सुल्तान की बेबी थी। हमेशा वो करती थी जो सही होता था। बताओ ना शीरी, वो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? वो कई लम्हे उसे यूं ही आंखें भर के देखती थी। कौन थे उसके माँ बाप? मेहरू, गाजियान, जिन्होंने उसे तन्हा छोड़ दिया, या वो जो उसे पैदा करके भूल गए? क्या हुआ? परीसा ने आयशा से पूछा। मर गए मेरे माँ बाप। वो एक सुनसान और डरावनी जगह पर मुझे छोड़ के थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या? परीसा को एक हैरत का झटका लगा था। मैंने बहुत पुकारा उन्हें, लेकिन वो नहीं आए। जब वो मुझे मारती थी, मुझे कोई नहीं बचाता था। एक आंसू निकल के गाल पे बह गया। परीसा ने परेशानी और गम के मिले जुले तासुरात के साथ देखा, फिर आंसू हाथों की पोरों से साफ किए। तुम फिक्र मत करो, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। परीसा ने बेख्तियार उसे सीने से लगाया और आयशा से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर आयशा से वो अलग हुई। मारिया बाहर काम में मसरूफ थी, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें मैं ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम बेहद खुश रहोगी, मुतमईन रहोगी। अमीशा ने नजरें उठा के उसे देखा। लेकिन तुम तो मेरे साथ रहोगी ना? अमीशा ने पूछा। मैं वहां मिलने के लिए आया करूंगी। वो इंतजार की आदत थी, और इंतजार सबके बस का नहीं होता। उसकी खुशियों का सामान किस्मत पर मुनहसर था। पहला प्यार कभी नहीं मिटता, अच्छे निशान छोड़े रहता है। उसने खामोशी से सर हिलाया। परीसा ने प्यार से उसका गाल थपका और वो आयशा से बोली, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो वहां से उठकर निकलती गई। मैं अब कुछ सोचना नहीं चाहती। हमारी मुलाकात का इंतजार मुझे आज भी है, और न जाने क्यों सुल्तान, मुझे ये मुलाकात बेहद करीब महसूस होती है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैडम जी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। अपनी तकलीफें तो भूल सकती हूँ मैं। उसने एकदम सर उठाया, ऊपर की तरफ देखा। खुदा को भूल जाने वाली परीसा के लिए खुदा के आगे उसकी खुशियों की हिफाजत मांग रही थी। उसके साथ बुरा मत करना। अमीशा आयशा से बड़बड़ाई। वो कोट सामने बड़ा सा लिखा था। आखिर माँ, आप कहना क्या चाहती थी? वो हाथ का मक्का बनाए मुंह पर रखे खड़ा था। नजर बेहद संजीदा थी। वह उस वक्त लाइब्रेरी में था, जो उस बड़ी सी हवेली में मेहरू ने कभी अपने हाथों से बनाई थी। उसने दोबारा लिखना शुरू किया। अगर उन लफ्जों में एक भी सॉल्व हो गया तो काफी कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन बात यह थी कि कैसे। उससे पुराना हर बार संभाल करना चाहा। वो लफ्ज मुंह में बड़बड़ाता क्या, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर इंसान किसी चीज पे फोकस ना कर पाए तो कैसे प्रॉब्लम का हल निकाले? उसे इस वक्त खुद को रिलैक्स करके सोचना चाहिए था। वो दोबारा बड़बड़ाया, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। एक गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ हाथ नहीं आ रहा था। वह गिरने के अंदाज में बैठा, हाथों से सर को थाम लिया, दो लंबी सांस ली, आंखें मौंदी। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, तो उस गहराई से उसके बारे में सोच नहीं पाते जिस गहराई से सोचना चाहिए। सुल्तान ने सर उठा के देखा तो परीसा साथ बैठी थी। सुल्तान के दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। बाल भी इस वक्त बिखरे से थे। परीसा ने बेहद प्यार से उसके बाल ना महसूस अंदाज में हटाए। ये लड़की सबका मरहम थी, सब ठीक हो जाएगा। उसने एक उम्मीद बांधी थी। वो दो लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर उसके कंधे पर रखा। मैं ये कर तो पाऊंगा ना? जाने ये सवाल था, डर था, या कुछ और था। आपका नाम सुल्तान है। परीसा आहिस्ता से बड़बड़ाई। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सुल्तान पूछे बिना न रह सका। क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। लेकिन अगर हम हार गए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये तो सिर्फ एक कोड है। आपको उसे समझना है, दिल से महसूस करना है, देखना है। ये कोई सवाल नहीं है कि आपकी माँ हमारी मेहरू माँ के अल्फाज हैं। सुल्तान, क्या आप नहीं समझ सकते कि आपकी माँ आपसे क्या कहना चाहती थी? सुल्तान ने एकदम सर उठा के देखा। सिर्फ महसूस करने की देर है। ये कोड तो फिर चुटकियों में हल हो जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो आथर? मार्था ने पूछा था। रात की सनसनीखेज हवा चल रही थी। मुल्तान में रात की इस पहर बेहद चमक थी। परिंदे हवा में उड़ते हुए अपने ठिकानों पे पहुंच चुके थे। आर्थर के कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला तो उस बालकनी में दाखिल होने से पहले कमरे की बाई तरफ काउच था, जिस पे वो दोनों बैठे थे। बज़ाहिर तो मार्था उससे बात कर रही थी, लेकिन आर्थर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नजरें किसी गैर मरे नुक्ते को घूर रही थी। उसके हाथ में पेन था, जिसे कभी वो टिक करके अंगूठा हिलाता तो कभी टिक करके उसे बंद करता। मार्था उसे देख रही थी। उसने बालों की चोटी गूंद रखी थी। हवा की लहर के साथ वो मजीद शिद्दत से उसके चेहरे पे कुछ खोज रही थी। आखिर ऐसा भी क्या था जो इस पहर आर्थर को सोने नहीं दे रहा था? बाज़ औक़ात ऐसा भी मुमकिन है मार्था, जब हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन वक्त आने पर हकीकत कुछ और ही निकलती है। हम ओवर स्मार्ट होते हैं या बेवकूफ़?
मार्था ने बाकायदा उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। वो आहिस्ता से उसके करीब हुई, उसका मजबूत हाथ अपने हाथों में लिया। आर्थर ने मुड़ के मार्था के चेहरे को देखा। मार्था को उस वक्त उसकी नीली आंखों में बिजली की सी कड़क दिखाई दी। जिंदगी के मजबूत और कामयाब सबक के लिए ठोकरों का मिलना जरूरी है। बाज़-औक़ात ठोकर बड़ी शिद्दत और गहराई से लगती है, इतनी गहराई के लगता है पूरी उम्र भी आपकी छलनी रूह की छालों को भर नहीं पाएगी। उसके बाद हम या तो बहुत मजबूत हो जाते हैं या बिखर जाते हैं, लेकिन एक बात है कि हम पहले जैसे नहीं रहते। आर्थर अब भी उसकी बात सुनते हुए उसकी आंखों में झांक रहा था। ऐसा क्या है आर्थर जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा? मार्था ने दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखा और मुकम्मल उसकी तरफ रुख मोड़ गई। आर्थर ने नजरें चुराई। वो बताने या ना बताने की कश्मकश में था, लेकिन वो उसकी साथी थी। भला उससे क्या पर्दा हो सकता था? अगर आपके साथ, आपके जज्बात के साथ कोई बड़ी चालाकी से खेल रहा हो, आपको सोचे बगैर कि आपको कैसा लगेगा, आप कैसा महसूस करेंगे? ये धोखे की अजियत आपको कहाँ तक घायल करेगी? आपकी नादानी का फायदा उठा के, आपके भरोसे का फायदा उठा के कोई आपके साथ मुसलसल खेले तो आपको क्या करना चाहिए? न जाने क्यों, लेकिन मार्था को उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। उसका भी दिल धड़का। आखिर क्या चीज उसे परेशान कर रही थी? उसे कभी माफ मत करो दिल के साथ खेल के, फिर बेदर्दी से धोखा देने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मार्था ने ऐसा से उसे बताया। चाहे वो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। आर्थर ने उसे देखते हुए ही सवाल पूछा। आर्थर, इंसान खुदा के बाद सबसे पहले खुद का होता है, फिर किसी और का। और अगर कोई आपके साथ कुछ करे तो फिर माफी क्यों? वो तो फिर सजा का ज्यादा हकदार है। अब के मार्था को वाज़ेह तौर पर फिक्र लाहक हुई। वह मजीद उसके करीब सरकी, दोनों हाथों से उसके चेहरे को प्याले में भरा। क्या बात है? अब वो चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकता था। आर्थर ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ा। मुझे डर है मार्था, जिंदगी को जीते हुए मैं कहीं खुद को ना हार दूं। नहीं आर्थर, मार्था का लहजा भीगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जिंदगी गुजारना कठिन होता है आर्थर, नामुमकिन नहीं। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुसीबतों में अकेले हो? यहाँ खुशियां भी हमारी हैं और दुख भी हमारे हैं। उससे हमारे पे जोर दे के कहा। तो क्या हुआ अगर सब तुम्हारा साथ छोड़ दे? हम काफी हैं, मैं और तुम। हम अलग नहीं हैं आर्थर, हम हैं। हमारा खुदा हमें काफी है। कुछ भी हो जाए ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं कभी तुम्हारा बुरा या तुम्हारे जज्बात से खेलूंगी। हरगिज नहीं आर्थर, हरगिज भी नहीं। उसने दहकते दिल के साथ उसे सीने से लगा। मुझे तुम और तुम्हारी खुशियां सबसे ज्यादा अजीज हैं आर्थर। मैं बसाते खुद हार जाऊंगी, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगी। इतनी परेशानी में भी मैं उसके वालेहानापन पे हल्का सा, बिल्कुल धीमा सा होके मुस्कुराया। अब इतना प्यार करोगी तो मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। उसकी धीमी सी आवाज पे वह एकदम उससे अलग हुई, फिर एक थप्पड़ खपत से उसके कंधे पर जड़ा। बदतमीज, वह सरा ऊंचा करके बड़बड़ाई। जब ऐसी बीवी पास हो तो कौन कमबख्त किस्मत से डरे? मार्था ने उसे घूरा। वो सेरे लब हल्का सा कुछ मनमनाई, फिर उठ के जाने लगी तो आर्थर ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के उसे अपने साथ बालकनी तक लाया। उसने नीचे की तरफ देखा तो गाड़ियां रफ्तार से एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। मार्था के गिर्द आर्थर हसार बांध के खड़ा था, थोड़ी उसके कंधे पर टिका रखी थी। हवा चल रही थी और उस वक्त उन दोनों को बहुत भली लग रही थी। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़े रहे, हवा की कनकनाहट को महसूस करते रहे। मार्था ने भी अपने हाथ उसके हाथों के गिर्द बांध रखे थे। तुम तो मेरी ग्लूकोज की बोतल हो। जब भी उम्मीद हारता हूँ तो तुम मेरी इंस्पिरेशन बन जाती हो, मुझे मोटिवेट करती हो। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर उसने उसके गिर्द हसार तंग किया। मैं सोच ही नहीं सकता। उसने हवा को महसूस करते हुए एक डीप ब्रीथ ली। मैं बेहद उलझा हुआ हूँ मार्था, उसने आहिस्ता से कहा। हम बीवियां तो तुम्हारे सुकून के लिए पैदा की गई हैं। अगर बताओगे नहीं तो सुकून कैसे मैसर आएगा? मार्था ने अगले ही लम्हे कहा। मार्था, आर्थर ने आहिस्ता से पुकारा। मैंने बुलबुले को बात करते सुना। वो दोनों अब भी सामने देख के बात कर रहे थे। मार्था खामोश रही, उसने टोकना मुनासिब नहीं समझा। वो किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी, किसी पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि वह जिंदा कैसे बच गया। न जाने वह किस तरफ इशारा कर रहा था और क्यों कर रहा था, क्या सोच के कर रहा था। न जाने क्यों मार्था, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत को जानने के बारे में मेरा दिल कांप सा रहा है। यानी उस दिन आर्था ने बुलबुले की बातें सुन ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं मार्था, सुल्तान ने भी वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मार्था अब भी मुड़ी नहीं, वो अब भी खामोशी से सामने देख रही थी। अंदर की घुटन जब बढ़ जाए तो ये मीठी सी हवा भी चुपती है। मार्था ने नहीं पूछा कि क्या मतलब, कि क्या किया सुल्तान ने? उसने बाबा पर हमला करने वाले को छोड़ दिया। क्या? अब बाकायदा मार्था के मुंह से निकला और कहा कि अपनी मालकिन से कहो कि श्यामोती का राज खुल चुका है। माथे पे सवालिया बल डाले मार्था उसकी तरफ घूमी। क्या? ये क्या कह रहे हो?
आर्थर, सुल्तान ऐसा क्यों करेगा? मार्था के माथे पर अभी भी बल थे, बिल्कुल सुल्तान की तरह। आर्थर ने लाइल्मी से कंधे उचकाए। परेशान मत हो मार्था, जो भी है वो सामने आ ही जाएगा, कह के उसने दोबारा से उसके गिद्ध हसार बांधा और आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। टेक अ डीप ब्रीथ माय लेडी। सुबह के 7 बज रहे थे और फजर की नमाज के बाद न परीसा सोई थी और न सुल्तान। सुल्तान तो लाइब्रेरी में मौजूद था, अपने कोर्ट पे फोकस कर रहा था। परीसा किचन में मौजूद थी और आज कुछ स्पेशल बना रही थी। बड़ी माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, सो वो आराम कर रही थी। एक बार फिर वो कोर्ट को मुकम्मल मुंह में बड़बड़ा रहा था, नजर उस पर ही गड़ी थी। अगर कुछ करना हो और आप ना कर पा रहे हो तो एक लंबा सांस लो और फोकस, और दूसरा यकीन, उन दोनों को मिलाकर देखो, सब कुछ खुद ब खुद हल होता चला जाएगा। बचपन में उसकी माँ की गई नसीहत उसे याद आई। उसने आंखें बंद की और एक लंबा सांस लिया। आंखों के सामने उसकी माँ का हंसता मुस्कुराता चेहरा आया। वो पल भर के लिए पुरसकून हुआ और माँ का तस्वर भरते हुए कुछ मोटिवेट भी हुआ। अगले ही लम्हे उसने आंखें खोली। अंडे तोड़ के परीसा ने एक बाउल में डाली और उसे बीट करने लगी। शायद वो केक बना रही थी, लेकिन वो खुद किसी सोच में डूबी महसूस हो रही थी। वो मुसलसल बीट करती जा रही थी। ये सब आखिर कब खत्म होगा? वो भी एक पुरसकून जिंदगी चाहती थी। उसने मिक्सचर को एक नजर देखा। तस्मिया सामने लैपटॉप खोले बैठी थी। जहन उसका भी उलझा हुआ था। हाँ, वो एक हैकर थी, लेकिन ये पहेलियां, वह कल रात से उसे देख रही थी, उसे हल करने की कोशिश कर रही थी। अगर चीज एक साथ ना टूटे तो उसे तकसीम करके तोड़ना चाहिए। उसने आखिरी लफ्ज को देखा। VEE, ये कोई कोड भी हो सकता है, कोई लफ्ज भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये मुकम्मल एक फार्मूला है, और अगर सोचा जाए तो ये मुकम्मल मैथ की फॉर्म में है। और असूल तो यही बन रहा है कि पहले मैथ से शुरू किया जाए। ये लिखने में 3 लफ्ज हैं, मगर पढ़ने में सिर्फ एक। और उसने जरा गौर करके देखा तो एकदम उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। VEE, रोमन काउंटिंग यानी 5। उसने चाय का घूंट भरा और सामने लैपटॉप को देखा जहां बाकी लफ्ज चमक रहे थे। तो उसने नोटपैड उठाया और ये मुकम्मल फार्मूला लिखा, और VEE के बिल्कुल नीचे 5 लिखा। अब अगले लफ्ज की बारी थी। अगर मुकम्मल नहीं तो एक एक करके सॉल्व किया जा सकता है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज एक। ये काउंटिंग का 1 यानी एक भी हो सकता है, ये आई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मैथ की फॉर्म में है तो मैथ से शुरू करते हैं। एक। उससे मार्कर उठाया और उसके नीचे लिखा एक। अगला लफ्ज 2.3। ये अगर देखा जाए तो मैथ के असूल के मुताबिक 9 यानी मल्टीप्लाई 3 तो 9 अब लफ्ज बनता है 19। अब कुछ उसकी समझ में आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एग्जैक्ट है भी या नहीं। उसने देखा पहला लफ्ज है एक, दूसरा 9, तो अगला लफ्ज था BIS। अंडे बीट हो चुके थे। उसने मेजरमेंट कप निकाला और 250 ग्राम चीनी निकाल के पीसी, और ऐसा से अंडे जो उसने बीट कर रखे थे उसमें डाली और फिर दोबारा बीट करने लगी। लेकिन अब उसके हाथ में तेजी आ गई थी। वो अंडे और चीनी को मिक्स कर रही थी। कुछ बनाने के लिए, कभी कभी कुछ करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ता है। 10 में अगले लफ्ज पे आई, √36। ये तो साफ है, अगर 36 का अंडर रूट लिया जाए तो 6 आता है। अब उसे नोटपैड पर लिखा और फार्मूले के बिल्कुल नीचे 5 के बाएं तरफ 6 लिखा था। और फिर वो अगले लफ्ज पे आए जो कि X1X। ये अब इकट्ठा भी हो सकता है और अलग अलग भी, लेकिन उसने दोनों तरफ से करके देखा, लेकिन जो सामने आया, जो पॉइंट पर एग्जैक्ट बैठा वो 19 था, यानी रोमन गिनती के हिसाब से X1X यानी 19। उससे दोबारा नोटपैड पे लिखा, अब एरर, कि उस तरफ वाला शायद हल हो चुका था। X1X माइनस √36 माइनस VEE यानी 1965। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो आसान था। अगले पल वो बड़बड़ाई, लेकिन सिर्फ फोकस की जरूरत थी। सुल्तान ने BIS को घूरा। उसका मतलब ही गिनती में होगा, इतना तो वो जान गया था। उसे याद पड़ता था कि उसकी माँ को और भी जुबानी आती थी। उसने सर्च किया। BIS ये एक दूसरी जुबान का लफ्ज था जिसके मायने दो के हैं, यानी पेयर, कपल। BI बाय। उसने अगला लफ्ज लिखा जो कि सीधा 8 था। अब लफ्जों को उनकी जगह पे लिख के देखा तो बनता था 1928। पजल सॉल्व। वो मुसलसल उसे घूर रहा था, फिर उसे संजीदा नजरों से देखते हुए ही वह बिल्कुल आहिस्ता से मुस्कुराया। उसने फोन उठाया और फिर एक नंबर मिलाया। अंडे चीनी के बाद परिसा ने उसी मिकदार से ऑयल डाला और उसके बाद मैदा डाल के अच्छे से बीट किया। फिर बेकिंग पाउडर और दूसरे अज्जा डाल के अमीज़ा तैयार करके उसने पकने के लिए ओवन में रख दिया। वो ये बनाने में आखिर कामयाब हो ही गई थी। सुल्तान का फोन आते ही तस्मिया ने लपक के उठाया और दोनों एक साथ बोले, पजल सॉल्व जारी है।